नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फित्र का उत्सव शुरू हुआ। माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा करवाया गया था। इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फित्र के रूप में मनाया जाता है। आज बड़ी संख्या में शहर नजीबाबाद और आसपास के गांव के लोग ईदगाह पर नमाज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما ودعك ربك وما قلى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اهدنا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سلام. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. الشكر ما يتبقى الله بالشكر راش الله بالشكر دون رسول طرف کے عطا فرمائے. ان کے والد محترم سے اللہ جنت نصیب فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب واغفر لنا وارحمنا. غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا الله وربك ربنا الله، يا الله رحمك الله، يا الله فتاكاري وتعالى فرمایا. يا الله برکت و رحمت والا مہینہ تھا. يا الله يا الله جو کرتے رہے. یا اللہ
Kembaria. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله